নয়াদিল্লি স্টেশনের ঘটনাস্থল 14 এবং 15 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। কেউ স্বজনের খোঁজে চালিয়ে যাচ্ছেন, আবার কেউ স্বজনের খোঁজে হাসপাতালে ছুটছেন। কুম্ভের পদপিষ্টের ঘটনার মাত্র 2 সপ্তাহের মধ্যেই আরও এক ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে গেল সেই কুম্ভকে কেন্দ্র করে। এবারের ঘটনাস্থল অবশ্য রাজধানী দিল্লি। কয়েক ঘন্টার মধ্যে কয়েক হাজার যাত্রী জড়ো হয়েছিলেন স্টেশনে। ট্রেনের জন্য যাত্রীদের একাংশ অপেক্ষা করছিলেন প্ল্যাটফর্মে, আবার বেশিরভাগ দাঁড়িয়েছিলেন ওভারব্রিজে। কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোন ট্রেন দেবে সেই অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিলেন তারা। তারই মধ্যে লাগাতার চলছিল ঠেলাঠেলি। প্ল্যাটফর্মগুলিতে সামান্য দাঁড়ানোর মতন জায়গা ছিল না। ওভারব্রিজের অবস্থাও তথৈবচ। কেউ মাথায় ব্যাগ নিয়ে, কেউ আবার কাঁধে সন্তান চাপিয়ে ভিড় ঠেলে এগোনোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আচমকাই ঘটে গেল সেই ভয়াবহ ঘটনা। আচমকাই ছত্রভঙ্গ, যার ফলে চলে গেল 18টি তরতাজা প্রাণ। কয়েক হাজার যাত্রী হাজির হয়েছিলেন স্টেশনে। তাদের সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছিল পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী। কিন্তু ভিড় এতটাই বেশি যে সেই চাপ সামলাতে বিভৎস বেগ পেতে হয় পুলিশ কর্মীদের। আচমকাই ওভারব্রিজ দিয়ে যাত্রীদের ভিড় হুড়মুড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে নামতে শুরু করে। আর তখনই ঘটে যায় পদপিষ্টের ঘটনা। প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস 14 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই বিপুল সংখ্যক যাত্রী প্ল্যাটফর্মে চলে আসেন। ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরাও হুড়মুড়িয়ে নামতে শুরু করেন, আর তাতেই পদপিষ্ট হয়ে যান অনেকে। এখনো পর্যন্ত মহিলা এবং শিশু মিলিয়ে মোট 18 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন সেই মারাত্মক ঘটনার বিবরণ। हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी, तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी, खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। নয়াদিল্লি স্টেশনে শনিবার রাত্রিবেলায় পদপিষ্ট হয়ে 18 জনের মৃত্যু হয়। আহতরা হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। এদিকে রবিবার থেকেই তৎপর হয়ে উঠেছে ভারতীয় রেলওয়ে। রেলের তরফ থেকে ইতিমধ্যে মৃতদের পরিবারের জন্য 10 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যাদের আঘাত গুরুতর তারা 2.5 লক্ষ টাকা, যাদের ছোটখাটো আঘাত তারা 1 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবেন বলে ঘোষণা করল রেল। তবে ঠিক কিভাবে ঘটল এই ঘটনা, তার জন্য 2 সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে রেলওয়ের পক্ষ থেকে রবিবার। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।